तो फ्रेंड्स सुभद्रा योजनार नुआ आवेदन फर्मटा आसीगला जहाँकि मुझे आपण को देखे दूची एवं यही फर्मटी आपण केमिति पाइबे एवं केमिति कौन फिलअप करेंगे बा केमिति फर्म पूरण करेंगे मुझे आपण को डिटेल्स रे बतईदेवी जहाँ आप फर्म फिलअप करके क्या देवे केमिति आवेदन करेंगे केते टंका खर्च हेबो संपूर्ण विवरणी मु आपनको एही वीडियो रे बतईदेवी एवं एही पीडीएफटा बा एही फर्मटा आपण कोठु पाइबे ताहा मध्य बतईदेवी। तो देखि पारतबे यह होछि सुभद्रा महिला शिशु विकास विभाग ओडिशा आवेदन पत्र माने सुभद्रा पई आवेदन पत्र। तो देखंतु प्रथम ऑप्शनटा एमती आसीबो आवेदनकारी सविशेष विवरणी एक रे कोन अछि देखंतु एक रे संपूर्ण नाम आधार अनुजाई माने आपणक आधार जो नाम थिबो सेमिति एठी फिल करदेबे बा लेखिदेबे। ता तले देखंतु 2 नंबर कौन लिखाई देखंतु आधार संख्या माने आपणक आधार 12 डिजिट जो आधार नंबर अच्छी जहाँकि 12 अंक से 12 अंक आधार नंबरटी एठी देदेबे 2 नंबर जहाँ आपण मैंने देखि पारुथिबे। ता तले कौन अच्छी देखंतु 3 नंबर स्वामी पितांको नाम आधार अनुजाई माने कौन जदि आपण महिला हिथिबे बा महिला मानंको पई ही एटा उपलब्ध। तापर कौन करिवे जदि आपणकर बापांको नाम देवाई चाहूले एठी देदेबे जहाँ आधार कार्ड रे थिबो बा आपणक स्वामीको नाम देवाई चाहूले एठी 3 नंबर फिल करेंगे जहाँ से आधार कार्ड रे थिबो। जदि आधार कार्ड रे बापांको नाम अच्छी आधार कार्ड रे बापांको नाम अच्छी बापांको नाम देबे आधार कार्ड रे पितांको नाम अच्छी से पितांको नाम देबे। ता तले 4 नंबर देखंतु डेट ऑफ बार अच्छी बा जन्म तारीख दिन मास वर्ष माने केते तारीख केते मास केते वर्ष ताहा देदेबे। देखंतु एमती डब्बा अच्छी बा बॉक्स अच्छी से बॉक्स से जन्म तारीख फिल करदेबे जहाँकि फुल फिल करदेबे। ता तले 5 नंबर कौन अच्छी देखंतु कौन अच्छी देखंतु वर्ग चिन्ह मारंतु माने आपणको कास्ट कोटा साधारण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आपण देबे माने आपणको कास्ट कोटा कौन देबे आपण साधारण बा जेनेराल आपण जेनेराल ओबीसी एससी एसटी जहाँ थिले एठी आपण देबे। 6 नंबर देखंतु शारीरिक भिन्नक्षम माने आपण विकलांग कि हाँ बा ना हाँ थिले हाँ रे पास दे देबे एवं ना थिले ना रे पास दे देबे बा टिक मार दे देबे चिन्ह मारिबे। ता तले देखंतु सेमिति आधार संयुक्त मोबाइल नंबर अच्छी माने आपणको आधार कार्ड रे जो मोबाइल नंबर लिंक अच्छी सेटा एठी देदेबे बा आपन को मोबाइल नंबर जदि लिंक नहीं आपन तुरंत जाइकी आधार सेंटर को जाइकी लिंक कर नहीं पारिबे। तो एटा गला 7 नंबर। तापर 8 नंबर देखंतु विकल्प मोबाइल नंबर आपन जो मोबाइल नंबर ए ऊपर देले जहाँ आधार कार्ड संयुक्त ता तले कौन करेंगे आपन को द्वितीय मोबाइल नंबर आपन को घरर आउ जेकोसी जनकर भी मोबाइल नंबर आउ गुटे देदेबे। तापर 9 नंबर देखंतु आपणको जिला जहाँ आपण देदेबे बा आपणको डिस्ट्रिक्ट जहाँ थिबो ताहा देदेबे। ता तले देखंतु 10 नंबर रे ग्रामांचल निमंते क ग्राम माने आपणको ग्रामर ना देदेबे। तापर देखंतु ख नंबर रे ग्राम पंचायत जहाँ थिबो आपणको ग्राम पंचायत ख नंबर देदेबे। ग नंबर रे आपणको ब्लॉकटा देदेबे। ता तले देखंतु 11 नंबर कौन अच्छी देखंतु सहरांचल निमंते वार्ड नंबर माने आपणक से वार्ड नंबर टी कौन देदेबे माने एटा जदि आपण सहरांचल रहउतिले एटा फिल करेंगे एवं 10 नंबर जोटा ग्रामांचल रहउतिले ताहा फिल करदेबे। 11 नंबर टी होची सहर रे जो माने बसवास करथिबे तांको पई। ता तले देखंतु 12 नंबर कौन अच्छी आधार सक्षम संचय खाता थिबा बैंक नाम माने आपणको आधार कार्ड रे जो बैंकटा लिंक हेकी अच्छी से बैंकटीर नाम देदेबे। एठी धरा जो आपणको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बा बैंक ऑफ बड़ौदा बा बैंक ऑफ इंडिया बा उत्कल ग्रामीण बैंक यूजीबी जहाँ कहती जहाँ भी थी आपणकर देदेबे। ता तले आउ कौन अच्छे देखंतु एटा दे सारा पर देखंतु मु कहीदेवी ता तले आउ कौन अच्छी मु आपनको देखाई दउची। भाग ख रे घोषणानामा अच्छी ये भी आपन को चिन्हट कर पड़ो। देखो कौन लिखाई मु एत द्वारा घोषणा करुछि जे पूर्व पृष्ठ रे उल्लिखित तथ्य मोर ज्ञान अनुजाई सत्य अटे। मु ज्ञात जे एथिरो कौनसी मिथ्या प्रमाणित हेले एही आवेदन को प्रत्याख्यान करा जाय पारे एवं आईनगत कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय पारे।
ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖାଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ, ପାସ୍ ଦେଇଦେବେ। 1 ଜୁଲାଇରୁ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍, ଏହା ବି ଆପଣ ପାସ୍ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1,500 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ ଏହି କୌଣସି ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଆପଣ ମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯାହା କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ପାଉନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରୁନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହା ଚାକିରି କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଏଠି ପାସ୍ ଦେଇଦେବେ। ତା ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ MP କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ MLA ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର MLA କି MPରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା କଥା ନୁହଁ। ପୂର୍ବରୁ ନଥିବା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କ'ଣ? ହଁ, ପୂର୍ବତନ ମାନେ ଆଗରୁ ବି ନଥିଲେ କି ଏବେ ବି ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଏଇଟା ପାସ୍ ଦେଇଦେବେ ବା ନଥିବା ଦରକାର। ତା ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ଦାତା ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ କୌଣସି GST ଟ୍ୟାକ୍ସ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କୁ ଭରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ବି ଏଇଟା ପାସ୍ ଦେଇଦେବେ। ମାନେ ଏଇଟା ମଣ୍ଡେଟରୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କାଉନସିଲର ବ୍ୟତୀତ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କି କାଉନସିଲରର କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ବି ପାସ୍ ଦେଇଦେବେ ବା ଏହି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗରେ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଅଥବା ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ କୌଣସି ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହିଁ। ମାନେ କୌଣସି ଚାକିରି ନ କରୁଥିବା ଦରକାର ବୋଲି ଏଇଟା ବି ପାସ୍ ଦେଇଦେବେ। ତା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଥବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା ବି ମାନେ ସେଇ এইটাই মানে সেই সরকারি হিসাবে যাচ্ছে যে কেহি বি আপনার সরকারি চাকরি বা কৌশি কিছু এমিতি কাম সরকার করুনথিবে বা চাকরিয়া হয়ে নথিবে বলে এইটা পাস চিহ্ন দেইদেবে। তা তলে দেখন্তু। মোর কিংবা মোর পরিবারর কৌশি সদস্যঙ্কর 5 একরু অধিক জলসেচিত কিংবা 10 একরু অধিক অণজলসেচিত জমি ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ଯାହାକି ତାଙ୍କର 5 ଏକର ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ନଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଲେଖାଯାଇଛି ଏମିତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ଥିବା ଦରକାର ନୁହଁ। ଯଦି ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଏହା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନଥିବ ଯେମିତି ପାସ୍ ଦେଇଦେବେ। ତା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମାନ ହାଲୁକା ମାଲବାହୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ପରିବାର ଥିବ ତାଙ୍କର କୌଣସି 4 ଚକିଆ ଯାନ ନଥିବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିବ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହା ଟିକ୍ ମାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନଥିବ। ତା ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବଳ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ତଳେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଗ ଗରେ ଅଛି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛି। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ UIDAIରୁ ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ମାନେ ଆପଣ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ବି ଗଣିତ ହେବ। ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଗଣତି କରାଯିବ। ମାନେ
तापर आपण जहाँ भी देइछंती ऊपर टिक मार्क करिछंती ताहा बोली आपण सरकार जानिबे माने आपण सरकार जानि परिबे जे आपणकर एहा अछि एहा नाही बोली आपण एटा जो पास देले सेटा बुझाउछि। तापर 2 नंबर कौन अच्छी देखंतु मोर अतिरिक्त एटीएम कम डेबिट कार्ड जारी करने पाई मोर आधार सक्षम बैंक अकाउंट रक्षणाबेक्षण करुवा बैंक को परामर्श देवाई मु ओडिशा सरकार को अधिकार देछि। माने आपण जो एथिरे जो सुभद्रा योजना रे गोटे एटीएम कार्ड आसीबो बा गोटे डेबिट कार्ड आसीबो तो से डेबिट कार्ड रे से टंकाटी पड़िबो तो कौन एटा लिखा जाइछि माने आपण जो आधार रक्षणाबेक्षण पई आपण परामर्श देउछंती बोली आपण यह सरकार को अनुमति देउछंती। 3 नंबर देखंतु ओडिशा सरकार ठारो डीबीटी प्राप्त करबा पई मु मोर आधार सक्षम बैंक अकाउंट को एनपीसीआई मैपर सहित संयोग करबा को मोर सम्मति देउछि। माने आपण जो डीबीटी करिथांती आपणक अकाउंट रे आपणक अकाउंट रे आधार लिंक करबा सहित डीबीटी करिथांती तो सेटा भी आपणको अनुमति देवा पई कहूची माने आपण अनुमति दे दियंतु माने मु दउछि बोली आपण सरकार को एटा लिखा जाइछि। ता तले 4 नंबर देखंतु मु एह मध्ये सहमत जे ओडिशा सरकार पई सुभद्रा पई मोर परिचय प्रतिष्ठा एवं प्रमाणित करबा निमंते मो आधार संख्यार व्यवहार करि परिबे माने आपण सरकार आपण आधार को व्यवहार करि परिबे सुभद्रा रे। तापर देखंतु 5 नंबर रे मु सुभद्रा अधीन थिबा समस्त नियम और शर्तावली रे सहमत जहाँ भी नियम सब रही आपण से नियम को मानिकी चलिबे बोली आपण यह अनुमति देबे। तापर आवेदनकारी दस्तखत ता तले जो ऑप्शन अच्छी सेठी दस्तखत आपणकर देदेबे जी एप्लाय करुथिबे ता तले जो तारीख रे एप्लाय करुथिबे ताहा तारीख देदेबे। तापर यह देखंतु प्राप्ति स्वीकार एटा किछि नुह एठी जहाँ लिखाई ताहा आपण देदेबे आवेदन पत्र नंबर देदेबे आवेदन तारीख देदेबे संपूर्ण नाम देदेबे आधार अनुसार 4 नंबर अच्छी आधार नंबर देदेबे। तो यहीटा सब लेखिकी आपण आपणकर सीएससी सेंटर बा जनसेवा केंद्र बा मो सेवा केंद्र रे बा अंगनवाड़ी सेंटर रे ना आपण सीएससी सेंटर रे आपण यह देदेबे फॉर्म फिलअप करिकी से सब एप्लाय करिवे ता संगरे एटा आपण देदेबे माने से आउ को से बुझिबो सीएससी सेंटर वाला बुझिबो जे से एप्लाय करिवो तो एमिति साहाय्य रे आपण एप्लाय बा आवेदन करि परिबे। तो कथा रहिला ए पीडीएफ टा बा ए फॉर्म टा आपण कोठु डाउनलोड करिवे मु एही वीडियो डिस्क्रिप्शन रे यार लिंक दे दैछि बा ए टेलीग्राम चैनल रा मोर गुटे टेलीग्राम चैनल अछि सेतिर लिंक दे दैछि तो से चैनल रे आपण जॉइन हे कि ए पीडीएफ टा को बा ए फॉर्म टा को डाउनलोड करिकि अप्लाई करि परिबे।